फ्रेंड्स नमस्कार मु पूजा आपन को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल कृष्ण पूजा ब्लॉग चैनल को। फ्रेंड्स आपण मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे। भगवान को पाखरे प्रार्थना आपण जीवन चलापथरे पुष्पवृष्टि हो। जदि आपण ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आग को नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने देखिपारे। तेज चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। फ्रेंड्स आज मु बनाऊँ सेव तरकारी गोटे नुआ रेसिपी। प्रथम तेल पकेली तेल गरम है पियाज को देली पियाज हल्का ब्राउन कलर है कैप्सिकम ये हूँ हाथ तैयारी सेव कैप्सिकम भाजीला टमाटर देवी बर्तमान कैप्सिकम अल्प भाजी सारा। देखो फ्रेंड्स आज पूजा मैडम गोटे नुआ रेसिपी तैयारी करुँच सेव टमाटो देकी कैप्सिकम देकी आज गोटे नुआ प्रकार करी करुँच। गंजाम प्रसिद्ध गंजाम गोटे फेवरेट आइटम चटपटी आइटम फास्ट फूड सुंदर लगे खाइबापी टेस्टी लगे। टमाटो पकेल से कैप्सिकम पूरा भाजी सारा कैप्सिकम भाजी सारा पर टमाटो ऐड कल शिमला लंका भाजी सारा तापर टमाटो पकेले बर्तमान लुण पकेबे। देखो लुण तार क्वांटिटी अनुसार लुण पकईकी ताको पूरा मिक्स करेंगे। ता देहरे सेव केतले पड़ो टमाटो पूरा सीझी सारा पर से सेव पड़ो। बर्तमान एको टे गोल दबा टमाटो अलरेडी सीझी गला। हल्दी पाउडर ऐड करिया हल्दी पाउडर आउ कौन कौन पड़ो ए लंका पाउडर हल्दी पाउडर लंका पाउडर आउ जीरा पाउडर धनिया पाउडर करी मसाला पूरा देसी प्रणाली करछ ना कौन। करी पाउडर सेव को पूरा लास्ट रे पकेबो ना कौन। पूजा मैडम को न्यू स्टाइल रेसिपी आपण मन देखंतु। जीरा पाउडर आज आरंभ रु शेष जाए आपण सम्मुख शेयर कले।
थरे लुण पकईल ये पुणी सेकेंड टाइम कहीं टमाटो ପାଇଁ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଏବେ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ସେଉ ଦେଖିକି ପକେଇବେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା କେବଳ ଟମାଟୋ ପାଇଁ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିଦେଲ? 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ରଖିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଫୁଟିଯିବ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତାପରେ ସେଓ ପକେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଳେଇବ, ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବ, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଦେଖିବା ଆଜି ସେଓ ଟମାଟୋ କ'ଣ ଆଜି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆମେ ଅଛୁ ଆରଡ଼ି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେଇ ଏରିଆ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ନପାଳ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ଜଣେ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ। ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କେବେ ଆସିଥିଲ ଭଦ୍ରକ? ଯାଇନୁ, କାଲି ଯିବୁ, ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି? ହଁ। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଲି ଆସିଲେ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛ? ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଲିକି ବ୍ଲଗ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସବୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଭିଜିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦେଖିଲା ଭଳି ଜାଗା ଅଛି ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟସର ମତାମତକୁ ନେଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ଆହୁରି ପାଣି ଫୁଟିବ? ପୁରା ଏକଦମ ଟକ୍କର ମକର ହେଇକି ଫୁଟିବ ନା କ'ଣ? ସେଓ ପକେଇଦେଲ ତା ଦେହରେ? ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଓ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ କେତେ ସମୟ ପରେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ? 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, 3-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ରେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସେଓ ତରକାରୀ।